ये स्वर्णमय लंकापुरे नथिला विपदर शंका विपके देखा जाए आज काहू आसीन गोटाए मर्कट अक्षय भली पुत्र कुम करिछि विनाश किंतु जाई अछि मोर पुत्र इंद्रजित निश्चय निश्चय से मर्कट को करिब बंधन। जय महामणि दशाग्रहण करो, जय महामणि दशाग्रहण करो, जय महामणि दशाग्रहण करो, जय प्रणाम चोर पिता। धन्य पुत्र এই দেখন্তু পিতা সে মর্কটକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ। इंद्रजित तू ए पितार अटु योग्य पुत्र बाबू दूत पचार पचार ए मर्कटकु नाम तार किस केउ कार्य पशिथिला मोर मन मध्ये रे रे मर्कट अरे शुणी पारिलु अबे शुणी पारिलु एबे महाराज कोन कइले अरे तोर ना कोन आउ काई पाई बसियो चे लंका गड मते शीघ्र दे परिचय तोर नचाच रे राक्षस तोर पासे की कहिबी मुई चल तो राजांक आगरे कहिबी विस्तारी एबे चल रे देवता शत्रु राक्षस रावण सुन मु कहूची जहां अरे अखया तपे मुझे खराजित दूत हरे खराजित दूत अधिकारे गुरु कोई चंदी क्या तोर कोई चंदी क्या रे दशरथ अरे मते चाहा अरे सही श्री रामचंद्र को दूत मोहटई रे मुता गादा में रोगी रे चोरी वो पाराई रे देवता शत्रु स्वयं विष्णु अवतार रामचंद्र रूपे ताहांकर तैमु दूत एही मुठा गादा चोरी पारे मेरुगिरी आदि चुप कर मूर्ख कपि मरिवा समय हे त्रिपुर विजय दशानन आगे देखाऊ गरिमा अरे मृत्यु को तोर तेरे नहीं भयो अरे कहाँ सुनी बोली ना से पवन नंदन अरे पासरी गलती कपे काखर बंधन ए राक्षस आउ सुन अरे जेउ वीर बाली तोते काखे जाकी थिला सही प्रभु राम सरे एक बारे मोला रे राक्षस आउ सुन अरे शरण पसी श्री मैत्र होइछि लपन सिधु देइन एटाको आसीछि अरे श्री राम घर नीति करियो चोरी
ସେ ପ୍ରଭୁର ଭେଟ ତୁ ଦେଖିବୁ ଜମା ପୁରୀ ଦେଖିବୁ ଜମା ପୁରୀ ରେ ରାକ୍ଷସ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଅଛି ଯାହା ଯେଉଁ ବୀର ବାଳି ତୋତେ କାଖେ ଜାକିଥିଲା ସେହି ପ୍ରଭୁ ରାମସରେ ହୋଇଛି ବିନାଶ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମରିକୁ କରିଅଛୁ ଚୋରି ଅପେକ୍ଷା କର ଅଳ୍ପ ଦିନେ ମଧ୍ୟ କଟା ହେବ ତୋର ମସ୍ତକ ଆରେ ଶୁଣିବାର ବନଉଛେ କହୁଅଛି ହସିରେ ରାମ ସୁଖିବ ଯଜ୍ଞ ତୁ ହେବ ନବାସିରେ ରାକ୍ଷସ ମିତ୍ର ହେବା ତାଙ୍କର ଯେ ଅଟଇ ଉଚିତ ବାଳିକୁ ମଥିବା ରାମ ଶୁଣିଛି ତଦନ୍ତ সবর দেবন স্তরে চিহ্নে বাদ মারি তু বইলু সীতামে করিয়ছু চোরি এ কপি ରାକ୍ଷସ আরে সবর পাখরে থিলা অমূল্য রতন তাকু আনি করি আমি হইছু বণিক সবর ঘরে যে থিলা অমূল্য মাণিক তাকু আনি করি আমি হইছু বণিক কপি পঙ্ক লুটি କରି ରତ୍ନ ହେଉଥିଲା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ତାକୁ ଆଣି କରି ଆମ୍ଭେ ହେଉଛୁ ଭୂଷଣ ଏ ମୂର୍ଖ ଶୁଣ ବାଳିକୁ ବଧିବା ରାମ ଶୁଣିଛି ଶ୍ରବଣେ ରହି ପୁଷ୍ଟ ଦେଶେ ବାଣ ଗଲା ତା ସନ୍ଧାନ ଏହା କଣ ଆରେ ଏହା କଣ ବିହିତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ କେଡ଼େ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ରାମ ରାକ୍ଷସ ସୀତାପରି ରୂପସୀକୁ ରଖିଥିଲା ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣି ରଖିଅଛି ମୁହିଁ ପୁର ମଧ୍ୟ ଆଣି ଶତ୍ରୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଦେଶ ପ୍ରଭୁ ବଧିବାକୁ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ତୋତେ ସେ ନିଜେ ମାରିବେ ନଚେତ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଥାନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ ବଡ କଥା କଣ ମୂର୍ଖ କରିବେ ରାକ୍ଷସ ସୈନ୍ୟଗଣେ ଶୀଘ୍ର ଏ କପିକୁ ବିନାଶ କର ରାକ୍ଷସ ଆରେ ମୋହର କଥାକୁ ତୁରେ ପ୍ରତେ ଯିବୁ ନାହିଁ ସସ୍ତେ ତ ମରିବି ମୋର ଅଛି ସାଧ୍ୟ ସେହି रे ରାକ୍ଷସ ଭାବୁଛୁ କି ସାମାନ୍ୟ ମର୍କଟ ବୋଲି ହୀନ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ କାରଣ ମୋର ପୂର୍ବେ ରହିଅଛି ସାପ୍ୟ ମୋର ଲାଞ୍ଜରେ ବସ୍ତ୍ର ବାନ୍ଧି ତୈଳ ଢାଳି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ
ତହିଁରେ ମୁଁ ହୋଇବି ବିନାଶ। ପିତା ଏ କପି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡି କହେ ମିଥ୍ୟା କଥା। କିଏ କାହିଁ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ କହିବ ପିତା? ନା ନା ପୁତ୍ର, ପିତା ନ କୁହେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଣୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଦୂତ ଅଟେ ସଦା ସତ୍ୟବର। ଶ୍ରୀରାମ ସେବକ ଅଟନ୍ତି ସତ୍ୟ। ହଁ ପୁତ୍ର, ସୈନ୍ୟଗଣେ ଶୀଘ୍ର ଏ କପିଳ ମୂଳରେ ବସ୍ତ୍ର ବାନ୍ଧି ତୈଳ ଢାଳି ଛଣପଟ ଗୁଡ଼ାଇ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କର। ମୁଁ ଏ କପିର ମୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବି। ମୂର୍ତ୍ତ ଆରେ ଛଣ ପଟ ମାନ ଆଣି ଗହନ ଗୋড়াই তৈল ঢালি অনল যে লগাইলে ইন্দ্রজিত কুয়াই যহোয়া জাদেলা পুত্র ইন্দ্রজিত, পিতা বন্ধନରେ ରଖି ମାରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷେଧ। ପିତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାଷମୋଚନ କର। যথাজ্ঞা পিতা। এ বিদ্যা বলে ইন্দ্রজিত সরকারি দেলা জয় 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 পরম রম অনাদি কারণ জয় জয় পরম রম প্রভু জনার্দন জয় জয় পরম রম প্রভু জনার্দন জয় জয় পরম রম অনাদি কারণ জয় জয় রঘুনাথ জানকী